Good evening, most welcome and assalamu alaikum. A foolish stag, एक बेवकूफ़ बारहसिंगा. Appearances are often deceptive. ज़ाहिर अक्सर फ़रेब होता है. जो चीज़ें ज़ाहिर में ना खूबसूरत होती हैं, असल में वो ना बाज़ औक़ात अच्छी नहीं होती. इसका देखें मॉरल है, प्राइड है था फाल, ग़रूर का सर नीचा होता है. देयर आर मैनी थिंग्स इन लाइफ विच वी कंसीडर वेरी इम्पॉर्टेंट एंड येट दे प्रूव ऑफ नो वैल्यू. ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें हम बहुत अहम समझते हैं, लेकिन वो अपने आप को बहुत गैर अहम साबित करती हैं. On the other hand, the things we consider petty and ugly surprisingly prove fruitful. दूसरी तरफ जिन चीज़ों को हम मामूली और बदसूरत समझते हैं, हैरान कुन हद तक वो फ़ायदा मंद साबित होती हैं. This thing leads us to the conclusion that we should not be deceived by the apparent glitter of things. ये बात हमें इस नतीजा तक ले जाती है कि हमें चीज़ों की ज़ाहिरी चमक दमक से धोखा नहीं खाना चाहिए. The story of a stag and hounds illustrate this moral. एक बारहसिंगा और शिकारी कुत्तों की कहानी इस अखलाकी सबक की वजाहत करती है. Once a stag was drinking water at a pool. एक दफ़ा एक बारहसिंगा एक तालाब में पानी पी रहा था. He saw his reflection in the clear water. उसने साफ पानी में अपना अक्स देखा. He was pleased to see his beautiful horns and admired them. वो अपने खूबसूरत सींग देखकर बहुत खुश हुआ और उनकी तारीफ़ की. But when he saw his thin and lean legs, he became sad. लेकिन जब उसने अपनी दुबली पतली टांगें देखीं तो वो गमज़दा हो गया. He heaved a sigh of grief and said to himself, "It is an unlucky thing to have such beautiful horns but so ugly legs." उसने गम की एक आह भरी और अपने आप से कहा, ऐसे खूबसूरत सींग लेकिन बदसूरत टांगें रखना कितनी बदकिस्मती की बात है. He was absorbed in his thoughts when suddenly he heard the howl of the hounds. वो अपने ख़यालों में खोया हुआ था जब उसने शिकारी कुत्तों की गराहट सुनी. The stag got alert. बारहसिंगा होशियार हो गया. He saw a pack of
hounds rushing towards him from a distance. اس نے دیکھا کہ ایک فاصلے سے شکاری کتوں کا ایک جتھا اس کی طرف تیزی سے آ رہا ہے. The stag leaped up and ran to save his life. باراسنگا اچھلا اور جان بچانے کے لیے دوڑا. His ugly and lean legs helped him in increasing the distance between him and the chasing hounds. اس کی بدصورت اور دبلی پتلی ٹانگوں نے تعاقب کرنے والے شکاری کتوں اور اس کے درمیان فاصلہ بڑھانے میں مدد کی. But unfortunately his beautiful long horns caught up in a bush. لیکن بدقسمتی سے اس کے خوبصورت لمبے سینگ ایک جھاڑی میں الجھ گئے یا ایک جھاڑی میں پھنس گئے. He struggled hard to free himself but all in vain. اس نے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی بڑی کوشش کی لیکن بے سود. Soon the hounds overtook him. جلد ہی شکاری کتوں نے اسے آ لیا یعنی شکاری کتے وہاں پہنچ گئے اور اس کو پکڑ لیا. They fell upon him and tore him into pieces. وہ اس پر پل پڑے یعنی اس کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا اور فوراً ہی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. With no time یعنی اسی وقت فوراً ہی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے. The stag was proud of his beautiful horns but the same horns brought about his death. باراسنگا اپنے خوبصورت سینگوں پر مغرور تھا لیکن وہی سینگ اس کی موت کا سبب بنے. مورل کہتے ہیں اخلاقی نتیجہ یا اخلاقی سبق. پہلا اس کا ہے بیٹا اخلاقی سبق. Appearances are often deceptive. ظاہر اکثر فریب ہوتا ہے. اس کا بیٹا دوسرا مورل یا دوسرا اخلاقی سبق یہ ہے Pride hath a fall. غرور کا سر نیچا. Thank you for watching. Nice to see you. Bundle of thanks. Take care of you. God protect you. Allah Hafiz. See you again.